वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि जजेस की तकर्री के बाद हालात किस तरफ जा रहे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मियां साहबान के साथ जो मीटिंग हुई है वो कितनी अहम है। निज़ामी साहब, ये अभी मैंने यूसुफ टालपुर साहब से भी पूछा कि नैब के 42 बंदे हैं जिनको रिप्लेस किया गया है और कहा गया है कि वो प्रो पीपल्स पार्टी हैं। तो हमने देखा है कि हर हुकूमत में ये ट्रेंड होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने लोग लाते हैं, फिर नेक्स्ट हुकूमत उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई करती है। जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी 5 साल जेल काटनी पड़ी नौकरियों के लिए। तो ये सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? इससे मैंने पहले अर्ज किया था कि इट हैज़ टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बायपार्टिजन system. So what do you think these 42 people will matter and they'll affect the the justice system? मेरा देखे ना, वो जो डेप्टी प्रोसिक्यूटर हैं और जो आला अहदेदार हैं वो तो अदलिया की इजाज़त के बगैर नहीं बदले जा सकते। आज अखबार में था कि उनको लेनी पड़ेगी क्लियरेंस, लेकिन नीचे से तो काम यही लोग करते हैं। तो अगर वाकई ये सही है, जो मुझे मालूम नहीं है कि इस खबर में कहाँ तक हकीकत है, तो ऐसे मौके पे तब्दील नहीं करने चाहिए थे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कसूरी साहब, मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं इन द स्टूडियो। आप मुझे ये बताएं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मियां साहबान के साथ मीटिंग हुई, आप उसको कितनी अहमियत देते हैं जी? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर पहले से ज़्यादा वीक नज़र आए हैं सियासी तौर पर। उन्होंने बहुत धुआंधार तकारीर की थी नेशनल असम्बली के फ्लोर पे, जिससे कई ऐसे लग रहा था कि जैसे जजेस को एक किस्म की धमकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की पॉलिसी क्या है। कसूरी साहब, ये हमने देखा है कि ये जब भी इनकी कोई मीटिंग होती है तो बहुत स्पेकुलेशंस होती हैं और अवाम की उम्मीदें बहुत हाई हो जाती हैं। आज भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई डेडलाइन या कोई तारीख देंगे 17th अमेंडमेंट की, लेकिन वो फिर बात ऐसी इवेसिव गुजर गई। तो why do you think they are not getting down to the 17th amendment और अगले 3 साल में ये कर सकते हैं? 2 साल तो गुजर गए। देखिए जी, बात यह है कि बुनियादी तौर पर जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो डिग्री ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग जो है और उसमें कुछ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। अभी लग ये रहा है कि हुकूमत को ये ख़तरा है कि ऑपोजिशन मिड टर्म इलेक्शन चाहेगी और वो ये चाहते हैं कि जब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का मामला है, अगर वो जल्दी हल हो गया और जो पीपल्स पार्टी की अपनी तरजीहात है, मसलन जजेस की अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं और दूसरे हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई भी नहीं इनके दरमियान हम आहंगी आती तो फिर ये डेडलॉक का शिकार हो सकता है। मैं ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है जैसे कि नज़र आ रहा है जुडिशल क्राइसिस के बाद, तो ऐन मुमकिन है कि चांसेस उसके ब्राइट हो जाए, क्योंकि जहाँ तक PMLN है वो तो हायल नहीं होगी रस्ते में, क्योंकि उनकी तो अपनी ये कोशिश है PMLN की जो मामला है अमेंडमेंट्स का 17th अमेंडमेंट का, ये जल्दी जो है हटा दी जाए और इसकी जगह नई तरमीमात आ जाएं। जी कसूरी साहब, आज बात हुई है बहुत एंथुजियास्टिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने की, तो आप समझते हैं कि अब जरदारी साहब ये करना चाहेंगे इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस? देखिए जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आज क्योंकि जजेस के तनाजुर में बात हो रही है तो जो जरदारी साहब चाहेंगे वो तो शायद ये चाहेंगे कि जो उसमें लिखा है कि PCO जजेस जो हैं वो नहीं रहेंगे। वो बहरहाल अब तीर निकल चुका है कमान से, उनके हाथ में नहीं रह गया और ये जजेस तो बहरहाल रहेंगे और ये गवर्नमेंट ने खुद मान लिया है, अभी रिसेंटली भी माना है। आइंदा के लिए बेहतरी ज़रूर आ सकती है और मैं ये समझता हूँ कि जजेस की अपॉइंटमेंट एक कौमी मफाद में बेहतर होगा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तरीक़ाकार बताया गया है, ताकि अभी तक हमने ये देखा है कि जब भी जो हुकूमत आती है वो कोशिश करती है कि भर ले अपने सपोर्टर्स के साथ। कसूरी साहब, ये निज़ामी साहब इस पे कमेंट करना कसूरी साहब, आप तो माशाल्लाह वकील भी हैं, ये बताइए कि जो मौजूदा तरीक़ाकार है जजेस की अपॉइंटमेंट का, इसमें तो एग्जीक्यूटिव के पास कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि जो आला अदालतें हैं, जो पहले केस था उसमें तो ये था कि ये लेजिस्लेटिव एक्सेप्टेंसी और सीनियर मोस्ट की है और मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। फिर बाद में मुशर्रफ साहब फ़कीर महमद खोखर को अकोमोडेट करना चाहते थे, तो एक और फैसला आ गया, उन्होंने कहा जी सीनियरिटी ज़रूरी नहीं है।
اب اگرچہ جو حکومت کے نائل مشیر ہیں انہوں نے مشورہ دیا، جو کنسلٹیشن ہوئی اس کے بعد پتہ لگا کہ حکومت کے تو پلہ ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی تو پینڈولم بہت زیادہ ایک طرف سوئنگ ہو گیا ہوا ہے. تو ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، آپ کیا اس سے متفق ہیں کہ اس کو جمہوری تقاضوں کے مطابق ایسا بنایا جائے کہ نہ ایگزیکٹو اس میں اپنے بندے بھر سکے، نہ ہی جوڈیشری جو ہے اس کی ایک قسم کی سوزرنٹی اتنی زیادہ ہو کہ وہ ایک کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی صورتحال پیدا ہو جائے؟ جی قصوری صاحب اس پہ آپ کامنٹ کریں گے؟ اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو ایک پیرلل کورٹ بھی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، میں جو نظامی صاحب نے بنیادی بات کی ہے مجھے اس سے مکمل طور پہ اتفاق ہے. اس کی وجہ ہے، اور یہ ایک اصولی بات ہے، کہ جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی، جمہوری حکومت کی، تو ہم چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کرتے ہیں. اور چیکس اینڈ بیلنسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر چیک کوئی نہ رہے. اور میں اس لیے نظامی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے اگریمنٹ میں ہوں کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اس میں نہیں کہتا کہ لکیر کے فقیر ہو جائیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کو ایک بیسس بنایا جا سکتا ہے، موجودہ طریقہ کار بدل دینا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ قصوری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. نظامی صاحب ٹائم بہت شارٹ، آپ نے قصوری صاحب کی بات سنی. ناؤ واٹ ڈو یو تھنک ویئر آر وی ہیڈنگ؟ آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ تو کوئی جوتشی بتا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے علاوہ جی جو اقتصادی بدحالی اور جو گورننس ایشوز ہیں اور ٹیررزم ہے، اس سے ملک کو شدید خطرات درپیش ہیں اس موجودہ سال کے اندر. آئی ہوپ کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ نظامی صاحب فار بینگ ود اس. تھینک یو. ناظرین، کرپشن، قرضوں اور مہنگائی نے ملک کے مجموعی حالات کو بری طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے. گزشتہ 2 سالوں سے جمہوریت کی دعویدار حکومت عام آدمی کے ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی. عوام زندگی اور موت کے درمیان لٹک کے رہ گئے ہیں، اور دونوں بڑی جماعتیں اپنے ورکرز کو ریلیاں نکالنے اور ایک دوسرے کی قیادت کے پتلے جلانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. عوامی شعور کی بیداری کے اس دور میں عوام کو اب یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے اصل مسائل اور حقوق کیا ہیں، ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے، اور عوامی حقوق کو لوٹنے والے کون ہیں. اب شعور کی بیداری کو اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے کہ عوام ملک و قوم کے مفاد کے خلاف کسی کا ٹول نہ بنے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.